बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ने इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। नई आइनी कानूनी अदालती जंग छिड़ चुकी है और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका इक़्तिदार किसी भी तरीके से ख़त्म हो, बल्कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो इस हद तक जा चुकी है कि पाकिस्तान तबाह व बर्बाद हो रहा है और उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी अवाम क्या मुतालबा कर रही है, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि डंडे के ज़ोर पर इक़्तिदार चलता रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना है, इलेक्शन हमने 2023 में भी नहीं करवाना है, बल्कि इलेक्शन 2024 में जाकर करवाएंगे। इस वक्त पार्लियामेंट को एक साल आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में ये शुरू से ही चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। आखिर ये बीज किसने बोया, ये सारा गंद किसने डाला, ये सारे का सारा आइनी और सियासी बहरान और हमारी सिक्योरिटी क्राइसिस कौन लेकर आया, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जो इस वक्त रिटायर्ड होकर अपने घर जा चुका है और घर जाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुसलसल वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और ये जो रात के 1:30 बजे गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बरतरफ कर दिया और इस सब का ये जवाब पेश किया कि चूँकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया, इसलिए परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे और उनकी कमीना भी नहीं रही। ये पॉसिबल नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था। और गवर्नर पंजाब को आइनी और कानूनी माहिरीन की टीम भी ये बता रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक गैर आइनी इक़दाम करेंगे। अगर ये पीटीआई के लोग इसको अदालत में ले गए तो अदालत इसको रिस्टोर कर देगी, तो आपकी इसके बाद क्या इज़्ज़त रह जाएगी। गवर्नर पंजाब और इस तरह की सीटें ये ऐसे लोगों को दी जाती हैं कि जिनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा नहीं कि वो बाइख्तियार हैं और वो ये सारे फ़ैसले खुद कर रहे हैं। बहरहाल एक तहरीक अदम एतमाद आई थी। तहरीक अदम एतमाद के बाद गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा और 24 घंटे का वक्त दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। और स्पीकर ने गवर्नर के इस इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया। अब इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए था कि वो हाई कोर्ट जाए और वहाँ जाकर अदालत से पूछ लेते कि ये स्पीकर ने जो फ़ैसला दिया है वो दुरुस्त है या नहीं। लेकिन गवर्नर को शहबाज हुकूमत ने यह हुक्म दिया कि आप इनको बरतरफ करें। गवर्नर ने पहले तो इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ हो गया और फौरी तौर पर रात के अंधेरे में वज़ीर आला पंजाब को बरतरफ कर दिया गया। अब ये बरतरफी रात के 1:30 बजे क्यों की गई, इसकी वजह यह है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा था और ये गैर आइनी इक़दाम था और एक दिन का वक्त दिया था, जबकि तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी थी। वज़ीर आला इस अदम एतमाद का सामना करते और ये सारा मामला क्लियर हो जाता। लेकिन खदशा ये था कि स्पीकर ने रूलिंग दे दी है और रूलिंग बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम इसको चैलेंज करेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट इसको मानेगी नहीं। हाई कोर्ट स्पीकर के हक में फ़ैसला दे देगी और हम ये केस हार जाएंगे। इस तरीके से पीटीआई को वक्त भी मिल जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छी चाल चली कि हम इनको बरतरफ कर देते हैं और ये लोग अदालतों में जाएंगे। हम क्यों अदालतों में जाएं? लिहाजा उन्होंने रात के 1:30 बजे ये काम कर दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने फ़ौरन वज़ीर आला पंजाब और उनकी कमीना को नोटिफिकेशन जारी करके बरतरफ कर दिया और अब गवर्नर के हुक्म के मुताबिक पंजाब में किसी की हुकूमत नहीं है। अब पंजाब का ना कोई वज़ीर आला है और ना ही कोई कमीना है। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को इस वक्त तक काम करने की इजाज़त दे दी जब तक कोई नया वज़ीर आला पंजाब मुंतखब नहीं हो जाता। अब ये तो एक कानूनी बात थी कि जब तक कोई नया वज़ीर आला नहीं आ जाता तो उस वक्त तक सूबे को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब हुआ क्या? एतमाद का वोट लेने का कहा गया था और गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का इसलिए कहा था
کہ کوئی 7-8 MPs انہوں نے روک لیے تھے. وہ کس طرح روکے تھے وہ ایک الگ بات ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے تو یہ 7-8 لوگ نہیں آئیں گے اور 186 کا نمبر یہ پورا نہیں کر سکیں گے، لہٰذا گورنر ان کی چھٹی کروا دیں گے. پھر وزیر اعلیٰ کے لیے نیا انتخاب ہوگا، لیکن یہ تو نہ ہو سکا اور اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ اسپیکر نے فارغ کر دیا. جب اس بات سے ان کو مایوسی ہوئی تو 2 دن تک سوچتے رہے کہ وزیر اعلیٰ کو برطرف کریں یا نہ کریں. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو استعفیٰ دینے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جمعے کو یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو ہمارے پاس 186 کا نمبر پورا نہیں ہوگا اور جمعے یا ہفتے تک یہ پروسیس کمپلیٹ کر دیں گے. اس طرح یہ تحریک عدم اعتماد بھی فارغ ہو جائے گی. لہٰذا اس شکست سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا. اگر تحریک عدم اعتماد کی وہ تحریک آ جاتی اور وہ ناکام ہو جاتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑ دینی تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹ جانی تھی اور اس کے بعد عام انتخاب ہونے تھے. اسی لیے رات 1:30 بجے یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ گورنر نے نہیں لیا بلکہ شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت، ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہر صورت عمران خان سے پنجاب حکومت واپس لینی ہے. حکومت کو بھی قانونی ماہرین نے ایسا کرنے سے روکا، لیکن یہ رکنے والے کہاں تھے اور فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہم نے عمران خان کو کچلنا ہی کچلنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ تھا. اگر اسمبلی ٹوٹتی تو ان کا اقتدار جاتا ہے. اس لیے اقتدار کو بچانا ہے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کر کے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جب دیکھیں کہ حالات و واقعات درست نہیں ہیں تو وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد اسپیکر نے صدر صاحب کو خط لکھ دیا اور کہا کہ گورنر ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہٹایا جائے. اور رات گئے تک عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان ملاقات ہوئی، قانونی ٹیم سے رائے لی گئی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ گورنر کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب خود ہائی کورٹ جائیں گے. قانونی ماہرین کی رائے بھی یہی ہے کہ گورنر کا یہ اقدام درست نہیں ہے، ان کا یہ اقدام برقرار نہیں رہ سکے گا اور عدالت ان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دے گی، کیونکہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے گورنر کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو برطرف کر دے. لیکن اس سب سے ان کو وقت مل جائے گا اور اس وقت کے دوران کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کی جائے گی. ہم نے اپنی پچھلی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا. 16 دسمبر کو ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور اسی لیے 16 دسمبر 1971 کو ملک 2 ٹکڑے ہوا کہ ہم نے عوامی رائے کو تسلیم نہیں کیا. ویسی ہی صورتحال آج بھی ہے اور ویسا ہی کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے باجوہ نے جنرل یحییٰ کا دفاع کیا تھا.